जिहिजिकल अध्याय 24। पुनर्बार नवम वर्षर दशम मासरे मासर दशम दिनरे सदाप्रभुंकर वाक्य मो निकटरे उपस्थित हेला, यथा हे मनुष्य संतान, तुम्भे दिनर नाम अर्थात आजी दिनर नाम लेखि रख। आजी दिनरे बाबिल राजा जेरुसालेम निकटवर्ती हेला, एणु तुम्भे एही विद्रोही वंशर उद्देश्य गोटिए दृष्टांत कथा कही सेमानंकु कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, हंडा चढ़ाओ, ताहा चढ़ाओ ओ मध्य तही मध्यरे जल ढाली दियो। मांस खंड सबु उत्तम उत्तम खंड सबु उरु ओ स्कंद तही भितरे एकत्र कर। भल भल अस्थिरे ताहा पूर्ण कर। पल मध्यरु उत्तम पशु निय ओ हंडा तले अस्थि सबु सजाओ। ताहा उत्तम रूपे सिद्ध कर ओ अस्थि सबु तही मध्यरे पाक हेउ। एहेतु प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, सेही रक्तपूर्णा नगरी, सेही हंडा जहिर कलंक तही मध्यरे अछि ओ जहिर कलंक तही मध्यरु बाहर होई नाही, से संतापर पात्र। तुम्भे खंड खंड करी ताहा बाहर कर। तही विषय गुलिबांट करा जाई नाही, कारण ताहार रक्त ताहा मध्यरे अछि। से शुष्क शैल उपरे ताहा रखिला, से धूलिरे ताहा आच्छादित करिबा पई भूमिरे ताहा ढालिला नाही। से रक्त प्रतिशोध नेबा निमंते जेपरी कोपकु उपस्थित कराइब, एथिपाई आच्छादित नहिबा निमंते आम्भे शुष्क शैल उपरे ताहा रखिअछु। एहेतु प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, सेही रक्तपूर्णा नगरी, संतापर पात्र। आम्भे मध्य राशि बड़ करिबा, काठ गदा कर, अग्नि जोड़ाओ, मांस उत्तम रूपे सिद्ध कर, झोल बहल कर ओ अस्थि सबु दग्ध हेउ। तहिरे हंडा तप्त हेबा पाई, तहिर पतल दग्ध हेबा पाई ओ तहिर अशौच तही मध्यरे तरली जिबा पाई ओ कलंक क्षय पाइबा पाई ताहा खाली कर। ताहा ज्वलंता अंगार उपरे रख। से परिश्रम करी करी आपणाकु क्लांत करिअछि, तथापि ताहार महाकलंक ताहा मध्यरु जाए नाही। ताहार कलंक अग्नि द्वारा जाए नाही। तुम्भर अशौचर लंफटता अछि। आम्भे तुम्भकु सूची कले हे, तुम्भे सूची हेल नाही। एथिपाई तुम्भ उपरे आम्भे आपणा कोप शांत न करिबा पर्यंत तुम्भे आपणा अशौचरु आउ सूचीकृत नहिब। आम्भे सदाप्रभु एहा कहिअछु, एहा सिद्ध हेब ओ आम्भे एहा साधन करिबा। आम्भे फेरी जिबा नाही, कियबा आम्भे चक्षु लज्जा करिबा नाही, अथवा आम्भे अनुताप करिबा नाही। तुम्भर आचरण अनुसारे ओ तुम्भर क्रियानुसारे
ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନୟନର ପ୍ରୀତିପାତ୍ରକୁ ଏକ ଆଘାତରେ ହରଣ କରିବା। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ବିଳାପ କି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଧାର ବହିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ କରି ନୁହେଁ। ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଳାପ କର ନାହିଁ। ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଶିରଭୂଷଣ ବାନ୍ଧ ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଟି ଖାଅ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲି। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଏ ରୂପ କରୁଅଛ, ଏସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଏହା କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳର ଦର୍ପ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନୟନର ପ୍ରୀତିପାତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସ୍ନେହପାତ୍ର ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭର ଧର୍ମଧାମ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଅପବିତ୍ର କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛ, ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେପରି କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଟି ଖାଇବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିରଭୂଷଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦୁକା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦରେ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଳାପ କି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ ଓ ଏକ ଜଣ ଆରେକର ନିକଟରେ ବିଳାପ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ଜିହିଜିକଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେ ଯେପରି କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସେହିପରି କରିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ବଳ, ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବଜନକ ଆନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ନୟନର ପ୍ରୀତିପାତ୍ର ଓ ଯହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଚିତ୍ତ ଆସକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହରଣ କରିବା, ସେଦିନ ତାହା ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଳାତକ ଲୋକ କି ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପଳାତକ ଲୋକ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଫିଟିଯିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଘୁଙ୍ଗା ନ ହୋଇ କଥା କହିବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ।
ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ।